अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उनीब वसीम रिमार्क्स। मैं हूं उनीब वसीम। नाज़रीन, बाजवा डॉक्ट्रिन के पिछले हिस्से में हमने तफसीलन इस बात को डिस्कस किया कि जनरल बाजवा की वो कौन सी सोच थी जिसको देख के दुनिया के कान खड़े हो गए। अब ज़रा बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस के मीट किए जाने की जो कि जनरल बाजवा के सामने 2016 में खड़े थे, और अब 2022 के आगाज़ में क्या उन चैलेंजेस को जनरल बाजवा मीट कर सकें। आइए ज़रा इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, कवायद के मुताबिक नवंबर 2019 में जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ 3 साला मियाद ख़त्म हो रही थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने चंद वजूहात की बुनियाद पे, जिनका ताल्लुक कौमी सलामती से और ख़ित्ते में जुड़ी सलामती की सूरत हाल से जोड़ा जाता है, इन वजूहात की बिना पे जनरल बाजवा के टेन्योर को मज़ीद 3 साल बढ़ा दिया था। ज़ाहिर है इस पे तनकीद भी होती रही, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात थे जिन्हें अगर आप समझें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक़्त ऐसा किया जाना बहुत ज़रूरी था। ख़ैर उस बहस में नहीं जाएँगे। आज ज़रा कोशिश करते हैं ये जानने की कि 6 साला दौर में जनरल बाजवा ने क्या अचीव किया है, और ये कितनी बड़ी कामयाबियाँ हैं जो कि वो अपने सर लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए जनरल बाजवा के सामने दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस की, तो उनमें सबसे पहले वो फ़िज़ा आती है जो कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद पूरे कौम के सामने थी। एक बड़े पैमाने पे सवात और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन दहशतगर्दों के कुछ ऐसे बाक़ियात अब भी पाकिस्तान में मौजूद थे जिन्हें टारगेट किया जाना बहुत ज़रूरी था, और इसी के नतीजे में जनरल बाजवा ने फरवरी 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फ़साद लॉन्च किया, जिसमें फ़ौज की अटेंशन इस बात से शिफ्ट हुई कि बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की जगह अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए हमने दहशतगर्दों का कला कमा करना है। साथ ही साथ ज़र्ब-ए-अज़्ब के जो महासिल थे उन्हें कंसोलिडेट भी किया गया रद्दुल फ़साद के ज़रिए, और रिसेंटली अभी हालिया तारीख में ही 5 साल इस रद्दुल फ़साद के लॉन्च को पूरे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन की ये थी कि तकरीबन 78 दहशतगर्द तंजीमें, उन्हें ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के ज़रिए सिग्नल आउट किया गया, उनकी पहचान की गई, उनकी तशख़ीस की गई, और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। तो पहली बड़ी कामयाबी जो जनरल बाजवा के सर जाती है उस फ़िज़ा को देखते हुए जो कि जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद मौजूद थी। तो ये जनरल बाजवा की बिलख़सूस एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो दहशतगर्दी के बाक़ियात जो कि पाकिस्तान के लिए उस वक़्त एक ख़तरा बन सकते थे, जनरल बाजवा ने फ़ौज को डाइवर्ट करके उन ख़तरात को बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ किया। ख़तरात दहशतगर्दी के रहते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमेशा ही रहते हैं, मगर मुझे यकीन है इस बात का कि अनकरीब हम इस नासूर को मुकम्मल तौर पे इस कुराए अर्ज़ से मिटाने में कामयाब हो जाएँगे। अगर बात कर ली जाए नाज़रीन दूसरे बड़े महाज़ की, दूसरे बड़े चैलेंज की, जनरल बाजवा के लिए जो गैर मुल्की सतह पे था, वो ये था कि भारत के साथ मौजूद कशीदगी। नाज़रीन, पिछले तमाम अदवार में कुछ ऐसी फ़िज़ा रही है कि अगर सियासी हुकूमत की कोशिश रही है कि वो भारत से बातचीत करे, तो कहीं फ़ौज का ये पर्सपेक्टिव रहा है कि नहीं, आँखों में आँखें डाल के बात की जानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर फ़ौज ये कोशिश करना चाहती रही है कि वो भारत से बराह रास्त राब्ते इस्तवार करे और बातचीत करे, तो कहीं सियासी कायदीन में ये रुझान पाया गया माज़ी में कि नहीं, बात नहीं की जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हमेशा से था। लेकिन 2016 में जब जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ सामने आए, तो ये फ़िज़ा पलटी। इस तरह कि जनरल बाजवा को जानने वाले लोग जिन्होंने बड़े करीब से जनरल साहब को देखा है, वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब हमेशा से इस सोच के हामी हैं कि तमाम हमसाया ममालिक से पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, और इसमें यकीनन भारत भी शामिल है। लेकिन ये भी एक बड़ी फ़ाइन लाइन है
جو کہ ان کے معتمدین خاص بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی صورت جنرل باجوہ ملکی دفاع پہ اور ملکی بقا پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یعنی اسے اس طرح اگر سمجھنا چاہے کوئی تو اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں امن کی کوشش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے، تو یہ سوچ کے کوئی ہماری طرف نہ آئے کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں امن ہو، لیکن اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ماضی میں تقریباً تمام ہی فوجی سربراہان کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کرنا، قائم رکھنا، یہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ لیکن جنرل باجوہ نے جب سے یہ کمان سنبھالی، پاک فوج کی کمان سنبھالی، تب سے ہی انہوں نے اشارے دیے کہ ہم بھارت کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، اگر حالیہ تاریخ کے بات کرنا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ پلوامہ حملہ جو کہ بیان ہوتا ہے کہ بھارتی سرکار نے ہی اپنے فوجیوں پہ کروایا، اس کے بعد پاکستان اور بھارت میں بہت تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، فروری 2019 کی فضا تو آپ کو یاد ہوگی، جب بھارت سے لڑاکا طیاروں نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی اور پھر ہزیمت بھی اٹھائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پاکستانی کارروائی کے نتیجے میں ایک ابھینندن نامی شخص وہ پاکستان کی تحویل میں آیا تھا۔ اگر پاکستان چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہم نے اپنی اس سرزمین کا دفاع تو کر لیا، الحمدللہ کر لیا، لیکن ہم جو چاہتے اس شخص کے ساتھ کر سکتے تھے۔ جنگی قواعد و ضوابط کے تحت ہم جو چاہتے اس شخص کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن یہاں باجوہ ڈاکٹرن کہیں موجود تھا۔ ہم نے بھارت سے اس طرح مختلف ہونا تھا کہ نہ صرف ہم بھارت کو یہ بتائیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات اسٹیبلش کریں کہ امن اور صرف امن کی بات پاکستان کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ابھینندن کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے تھے جو کہ ایک بیوقوف شخص کے ساتھ کیا جانا چاہیے، لیکن بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ابھینندن کو پاکستان نے ریلیز کیا، دوبارہ بھارت بھیجا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک عجیب و غریب سے سرور میں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں، مگر پھر بھی اس بڑے دل کا مظاہرہ کیے جانے کے باوجود بھی بھارت کی طرف سے ریسپروکیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اسی سال 2019 کے اگست میں 5 تاریخ کو آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیری خود مختاری پر بھی ایک کاری ضرب لگا دی گئی۔ یہاں پاکستان بھارت تعلقات مزید سرد مہری کا شکار ہوئے، مگر پاکستان نے پھر بھی اس سب کے باوجود بھی امن کی بات کی، اور اس امن کی بات کے پیچھے کہیں جنرل باجوہ کی سوچ یعنی کہ دا باجوہ ڈاکٹرن چھپا تھا۔ اور کیا بڑے چیلنجز تھے جنرل باجوہ کے سامنے جو کہ انہوں نے میٹ کیے، اس کا ذکر دا باجوہ ڈاکٹرن کے اگلے حصے میں